Base sa isinapublikong Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, pinakamayaman na miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso si Senator Raffy Tulfo at pinakamahirap naman si Senator Francis Cheese Escudero. Si Tulfo ay may kabuuang net worth na higit 1 na bilyong piso, samantalang higit 80 na milyong piso lamang ang iniulat na net worth ni Escudero. Gayunpaman, hindi pa isinapubliko ng magkapatid na Sens. Mark at Camille Villar ang kanilang salin. Sila ang inaasahan na pinakamayan sa mga senador. Pangalawa naman sa pinakamayaman sa 17 na senador na nagsumite ng salin, ang bagitong si Senador Erwin Tulfo sa idineklara niyang higit 497 million pesos na net worth at kasunod niya si Majority Leader Juan Miguel Zubiri na nagdeklara ng 431.78 million pesos na net worth. Nasa ikaapat naman sa pinakmayaman si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na nagdeklara ng 244.94 million pesos net worth at ika-5 si Senador Robin Padilla na nagdeklara ng 244.04 million pesos. Sumunod sa kanila sina Senador Lito Lapid, 202.04 million pesos, Senate President Vicente Sotto, 188.87 million pesos, Sens. JV Ejercito, 137.08 million pesos, Pia Cayetano, 128.29 million pesos, Sherwin Gatchalian, 89.52 million pesos, Bam Aquino, 86.55 million pesos, Loren Legarda, 79.21 million pesos, Joel Villanueva, 49.50 million pesos. Francis Pangilinan, 26.73 million pesos, at Risa Hontiveros, 18.9 million pesos. Bukod sa magkapatid na Villar, hindi pa rin isinapubliko ni na Minority Leader Alan Peter Cayetano, Sens. Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante